आजिकल का जो आंध्रा ट्रक केते बड़े कौन हबो मु नेशनल एयरपोर्ट मु देखि देली ले नले कामटा बढिया जाता से मु ना एडी चंद्रन मु तुमको सबले मदद पे मना करूची कोन बे जानिछ मु तुमको केबे मो भड़ा दिया बोली भाबिनी मु तुमको सबले मो भाई होया देखे हेले मो इच्छा आज पूर्ण हबो तो तमर पुणी की इच्छा कथा कोन की ए 15 वर्ष तले लाइकियाटा मरिगला सेई दिन ठारू मु पूरा सुकिला काठ ए 8 वर्ष तले जाईथि छुचा पदे बारी की बाणी काटिया पे हठात देखिली ओते सुंदरी लाइकियाटा ठिया हिच विश्वास करिबो पूरा बाईगण पले आंबो भइया ता तो बिना खाली थल हेलो संजय बेलो ताकू देखिला परे मोर तो हुआ उठिला सीधा जाई पछ पटु माटी बसी से तो पार्टी करतिबो पार्टी से खाली एति की कहछि आयो ए दौड़ी आसो तापर तो बसिरा पाऊ सटी तो केई नथला मारला के फुटिया बगलो सळाटा आंब बाडरू आंब तोळथला जेमिति पार्टी सुनिछि एति की मोटो आंब ग्राणु पकेछि दुई पारे मोर तो फाटिला मुंडो मुंडो ना मो पार्टी करा करछु मो गाडीटा फाटि पूरा छतोचा ए आज सेमिति किछि असुविधा होबनी तो आज दिन आपला शांति हो जाए 10 वर्ष पर्यंत घर बड़ा इलेक्ट्रिक बिल दिल्ली संजय बेला मद पिया दब चंदन घर भड़ा नेबिनी तमे जाओ मु जानी एथर तुम स्त्री की डाक ताकू के जणाई देबा मो स्त्री तो ए बतो ना मो स्त्री की डाक दो ए सतिया दीर्घ 15 वर्ष पर तो ढुकी आज धान फुटिल ढुकी दे दुलु काइलो समा फुटे धान आज्ञा नमस्ते घर बनानी मागो लाइफ टाइम फ्री सेति पे आपन को अनेक धन्यवाद आपन को दया तो आमे मुंडा को दिया पे घरे जागा नडे पाइछु ना मु की देला लोक जणे से मते दउची मु तमकु दउची तम ठार खाली घर भड़ा लेबी मागणे रहिबा को देबी तम स्वामीर चाकरीटा गळिची तो मारी कष्ट होत ना तम स्वामीर केस ही चलची मो भणी होउची हाई कोर्ट वकील ओद्रा 5 लाख टका खर्च हो हेले मु कहि दउची टंका केबी दबनी केस जिते जाई तो मोर आप सता कहछन्ती विद्यालय मो जीवन रे मुके मिछ कहि अरे ए तम देह चुकी बाबू आपन से
दियंतु कथा कहंतु बाबू तां चाकरी गला दिनटू से बहुत भांगी पड़िचंती सेइथि पई हमर मद पिउचंती घरे मोर बुढ़ा बाबा से मेडिकल चाकरी करछंती स्वीपर काम करंती आपन जदि एति की खाली दया कर दियंते तले हम पाखु सुखसनी पुणी फेरी आसंता फेरी आसीबो नुआ फेरी आसिला बोली जा तम ठारू घर भड़ा नेबिनी मागणा रहइबो तम स्वामी रो चाकरी भी फेरिबो तमे खाली मोर कथा टिके बुझिले हेला कहूना के आपन जदि कहिबे तले मु आपन घरे चाकरानी काम करिबि चाकरानी पुणी तमे आगुर करथि आउ जने तो बाबू घरे चाकरानी काम करथिली से बाबू बाहर को पळेले तो मो चाकरीटा भी पळेला आपन जदि कहिबे तले मु चाकरानी काम करिबि सेति पे गोटे टंका भी नेबिनी ना ना तमे पारिबोनी काहे पारिबिनी हमर सात महला घर सदा ऊपर माले मु रहउची तमे एतोटा चढ़ी पारिबोनी तमे बाध संभाळिबोनी तम बाधटा तोला पार दिबा तो एते नेला हो ठीक अछि पादटा चढ़ाई देबा तके टाणा अछि चढ़ाई देबा हेले आ उठा टेंशन हम परिवार रे 57 जण यतिके बड़ धान बसा अंडे भात रोसे होछि आ तमे से भात अंडी टेकी पारिबोनी आ तम अंटा संभाळिबोनी तम अंटाटा तू खरा भाई तम अंटा खाली छुटे टेस्ट करी ऐसे भात अंडी समान कि ना बड़ा भी मागणा रहइबो तमे स्वामी रो चाकरी फेरिबो माने 15 वर्ष तक मो भाग्यटा करियला सेही लोपर जण को पुढेबो केतिली से आबो पिया पार गई देखो भले कहू छे चली जा ता न होले 6 मास रो बड़ा बड़ा बाकी मु से चाहूबी तते एई मुहूर्त रे घड़ी बाहर कर देबी मु सेमिति करिबुनी काई करिबी तो देह ऊपर नामर भारी लगो टिके दया कर टिके दया कर मु तो सुनथली तमे तो दयार सागर हेले ए जो दयाटा मो ऊपर करन केही कहानी तू कर नथबे भले कहू छे तू चली जा नहले आउरी कोटे कर खाइबू कोन भाबुछु हां हमें गरीब मो स्वामी को चाकरी नहीं घर बड़ा दिया ही कर तुम इज्जत करबो हां तो इज्जत हम तू केते टका की घरे काम करूछु काम वाली आ स्वामीटा तोर डेली मतो पुजु रास्ता ऊपर आ कता फुटपाथ रे पड़ी फू फू होउछि आ तू तो साउथ सिनेमा रो हिरोटा पली आइछु आ तो ऊपर रुको पकेंगे ना ऑल राउंडर अमस्ता अरे वो हिलिया बोलता पूरा बड़िया कथा करी तोर पसंद है एले बाबा साले पे देखिए बोला भाई दुनिया सोचिए ए चंद्रम ये ये की कथा सोला मद पे पैसा नहीं घर भड़ा पे पैसा नहीं तमे कोई कंपनी हलिस किंदा दउछ की हाथ रे पूरा पत्थर भलिया टालो तमे अगस्त बाबू को ऊपर को हाथ उठाई देलो अरे रे तू करो बुआली लाइन फंका अछि सीधा मारी बोली सो की दुर्घटना सरा स्त्री लोक को मार हेते टालो तमे करतो न अगस्त मंत्री भूल करिछि क्षमा मागिबो स्वामी चंद्र महापात्र कहूचे तमे समिति मारिछ समिति खाइबो आ जति की मारिछ अवस्था बाबू गणी गणी तुमको सति की मारिबा ए से व्यापार नहीं 6 मास रे घर भरा रछि मासକୁ गोटा हेला 6 मासକୁ 6टा रोजे बाबू जे 70000 बाकी 1000 की गोटा हेला 70000 की 17टा 17 जितो 26 तो भाई की मारी छी दीटा 25 गणी गणी 25 जब ले और खेल ना कहीं जाओ बैग पटा रेडी करिवा जाओ अरे तुम कोई तो मुआ से फुटपाथ रे सोई अरे जाओ पूरा कोची परंतु बाबू
बाबू मोर इज्जत बचाइବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଭୁଲ କରିଛି ନହେଲେ ମୋର ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର ନା ହେଲେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରାଗିଲି ବା ରାଗିଲେ କଣ ହବ ତୋ ଦେହ ଉପରେ କଣ ମାରିବ ତୁ ବୁଝି ଯା ଟିକେ ଦୟା କର ଟିକେ ଦୟା କର ତମେ କିଏ ଆରେ ଆହୁରି ପଚାରୁଛ ଓ ବାବୁ ତମେ କେତେ ବଡ ଅମୃତ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଘରେ ପଶି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ପୁରୁଷ ହୋଇ ନାରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଛ ପୁରୁଷ ନା ନପୁଛକ ଘର ବାକି ମଦ ବାବଦ 70,000 ବାକି ଆଉ କାହିଁକି ଆହୁରି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହାତ ଉଠେଇ ମାଳ ମାରିବ 15 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ବାବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଧରି ବସିଥିଲି ଦୁଇଟା ଚୁଙ୍ଗା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗା ତ ମିଳିଲା ଦୁଇଟା ଚାପୁଡା ମିଳିଛି 10 ଟଙ୍କା ମାରିଛୁ ଏଇ ଲୋକ 50,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ ଥରେ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଝିଅ ଥିବ ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ ଝିଅ ନା କେଉଁଠୁ ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ହଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ 50,000 ତମ ପାଖରେ ରଖ ତୁମେ ଗୋଟାକ 10,000 ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦବ ଗଣି 50,000 5ଟା ଚୁମା যাত্রা আরম্ভ হিরো ঠাকুর ঘরে মারা খাইব ছি 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 লজ্জা লজ্জা বাবু জনক চন্দ্র মহাপাত্র স্বামী আজ্ঞা এইটা ମୋ ଘର ପଶ୍ଚିମଘାଟର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାକୁ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତ ନୁହନ୍ତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଆରେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁରାଣରେ ମିଳିବନି ରେ ଓ ପୁରାଣ କଥା କହୁଛ ଆରେ ଦେଇପାରିବ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ଟଙ୍କା ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆସି ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠାଉଛି ତମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛ ଛି 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 ଏଇ ତମର ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ ଏଇ ତମର ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବାବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାବୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି 6 ମାସ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆ ହେଇନି ବାବୁ ଘର ମାଲିକ ଆମ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ସେ ଘର ଚାହିଁବେ ଦିନ 2 ଦିନ ଉପବାସ ଆପଣ କହିଲେ ବାବୁ ଏଟା ସବୁ ପରେ ଆମେ କଣ ଅବାଟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁନି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେଖ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଚଳିବୁ ବାବୁ ତା ଛଡା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରିନି ଆପଣ ମତେ କାହିଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସତ୍ୟା ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗୀତା ସିଧାସଳଖ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା ତୋର ବାବୁଆଣୀ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି ନା ତୋ ବାବୁଆଣୀ ଏବେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଠାକୁରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦେଖିଲେ ନା ବାବୁ ଯେତେ ଡେରି ହଉ ପଛେ ଠାକୁର ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ମତେ ଶୀଘ୍ର ବାବୁଆଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଯାଅ ଦରମା ଛାଡ଼ି 20,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ବୁଝିପାରିଲନି କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଅଏସ୍ କରିବ ସେତେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଆପଣଙ୍କର ବି ସେବା କରିବ ସେଥିଲାଗି 20,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ
आपण जमा व्यस्त होतोनी सब कथा हला मद गुडा बीपी टाको मुंड खराब हेछि आपण चलतो बाबा आपण चलतो मारो पे कुछ नुआ गाड़ी का जता ड्राइविंग करतो करो मना ना किंतु सीट बेल्ट पिंदिबा जेमिति न भूलतिया चंद्र ए बाटे में जो बाबू जन तो गले ईश्वर कौन तुम तो कथा किछि बुझी पारुनी मु सत कहूची बापा भगिला पेट को भात मुंडू को छत और पीबा को जेते मद ताकू ईश्वर कहबा तो कोन बोली कहबा आज फूल मद के आछु काली पीबिनी बोली को हाथ काटी लेखि देछि बापा आबनी स्त्री रोजगार मद पीबू के कहला बापा स्वामी रोजगार स्त्री चलिबो और स्त्री रोजगार स्वामी चली परिबन बोली चंद्र स्वामी ना शैतान में स्त्री प्राय घर लक्ष्मी लक्ष्मी को लक्ष्मी कथा कहतो बापा ए लक्ष्मी ए घर को आसला दिन ठारू ए चंद्र महापात्रटा दंडर अधिकारी हे जाय ए लक्ष्मी को विवाह करबा पर ठारू ए चंद्र महापात्रटा बर्बाद हे जाय छे चाकरीटा चली जाय छी बापा ये लक्ष्मी नुहे बापा एटा गोटे कहानी जीवी बाबा सेई बाबू को घर को जीवी बाबू को घर को चाकरानी काम करिबी सकाळु सकाळु बाबू को चाह देबी बाबू ऑफिस गला बेले ताको जोता पुलिस करी देबी गाड़ी को मेडिसिन देबी ताको कलरटा लुगा भी सफा करी देबी माने जानी चलती ना ए चाकरानी कामटा मते जेते कष्ट न दिए सबुठु गोटे कथा मते भारी कष्ट दिए जेतेबेले बाबू को घर को आसुथिबा गेस्ट माने कहती तमर चाकरानीटा खूब भलो माने तू परमर को जीव चाकरानी काम करबाकू चाकरानी काम करबा समस्तन भागरे न थे बापा ताछड़ा मो कपाळ लेखना लिखला बेले से भगवान को कलमरु स्याही पर सरी जाइतिला सेठी पाई दुख गुडा को सब स्पष्ट भाबरे लेखा होई जाइछि आ सुख गुडा सब मते अस्पष्ट देखा जाउछि देखु नाती सही दिनरु पिलाटे दिनरु मोर खाली दुख आउ दुख ना जन्म दे चली गला ना को चले चली बापा ले चली गले मामू घरे रही बड़ हेले जे भात अल्प को पानी बेसी मिलेगा मामू खोजी खोजी हमें भी जणा का हाथ में मते चंदी देले जे बाहर परे स्वामी भी मो पई शत्रु पलटी गला बापा तमे को बापा एते सब हेई साइला परे मु एते बड़ स्वप्न देखिबी केमिति नहीं रे बा तू कुआरे जीवनी तू मोरी पाखरे रही मु बरम पर घरे चाकर काम करी तोते आनी पोसीबी तमे किए तू मते देबी मैं तो डाउट करू वो अनुपस्थिति मो स्त्री सौंदर्य आकर्षण तमे एडजस्ट हो जाई न तुमको फसाई दे न बापा ओ बापा ई पुअर होन अरे ए चंद्र मद विषय न्याय अन्याय सब भूली जाऊ रे चंद्र तमे कोन हमर का पति पलटी गलानी काटू केबे कथा करू छ मत बोली वाला के बसी पारुची ना कांदी पारुची आई भाई तो जो मां पत्रोडा बंची पारुची ना मरी पारुची और भूलटा ना ये घरे अच्छी काई की ए सुन वासना करू तू जल्दी घरे न था आ जल्दी भी थिबो ए घर जल्दी सब उठिबो सेटा कर नहले
କରୁଛି ତମେ ଆଉ ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶେଷରେ ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବି ତମେ ଘରେ ରହି ଖାଇ ପିଇ ନିଜର ଯତ୍ନ ନବ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବି ରେ ମା ତୁ ତ ନଥିବୁ କିଏ ବାହାରୁ ଆସି କହିବ ବାପା ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି ବାପା ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ବାପା ତମ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବି ବାପା ଦେଖ ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ କଥା କଣ କି ଚାକିରିଟା ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ବାପା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଦେଖିବ ସମୟ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ କରିଦେବ ତୁ କୋଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି ନା ମା ଏତେ ପରେ ବି ତୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ବାପା ତମେ ପରା କହିଥିଲ ପାଦଟା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ସରି ଯାଏନି କି ପାଦ ଥକି ଗଲେ ବାଟରେ ରହିଯାଏନି ସେଇ ମଣିଷ ହାରିଯାଏ ବାପା ଝଡ଼ ପରେ ଯିଏ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ମୁଁ ଚାଲିବି ବାପା ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଇ ଚାଲିବି ଦେଖିବ ବାପା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ବାହାରିଲେ ପିଆଜଟା ଯେତେବେଳେ କାଟି ହୁଏନି ଏ ହତଭାଗିର ଜୀବନଟା କେମିତି କଟିବ ବାପା ମତେ ଖାଲି ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୁଁ ଯେମିତି ମରି ନ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହସକୁ ଜୀବନ କହନ୍ତି ରେ ମା ଦେଖିବୁ ବଦଳି ଯିବ ଶୁକର ରଚଣୀଟା ଯାଇ ହସର ପଗୁଣଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ କାନ୍ଦେନି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେ କାନ୍ଦିଲେ ପରା ତ ଲୁହ ଛାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କଣ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡାକ ପରା ମୋ ବଲନ ମାରି ଉଛୁଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପଥର କରିଦେ ସେଠିକୁ ଇସ୍ପାତ କରିଦେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଠି ତମେ ନଥିବ ଯେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ କହିବ ଏ ମା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ପରା ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦେବି ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କହିବ ଗରିବ ମଣିଷର ଛାତି ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖର ଛାତି ହେଉଛି ଲୁହ ଏ ଅଭାବୀ ଲୁହ ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ମଣିଷଟା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଏ ମାରେ କାନ୍ଦେ ନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେ କାନ୍ଦିଲେ ପରା ତ ଲୁହ ସରିଯିବ